Assalamualaikum everyone, welcome to learning program. Today lecture is about physiology and the psychophysics, which is also the experimental part of the psychology या आप इसे कह ले earlier development in the physiology या experimental psychology का earlier development है. इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा साइंस ने experimental साइंस ने तरक्की की थी, उनकी प्रोग्रेस बहुत गुड थी इस टाइम पीरियड में. सो इस लेक्चर में आपको लर्न करवाऊंगी कि साइकोफिजिक्स इसमें कौन कौन सी न्यू चीज़ें ऐड हुई थी. सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो मस्ट बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी रिसीव्ड हो सके. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था. सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताने हैं, इनके जो आपको स्क्रीन पे मेजर टर्म्स नज़र आ रही हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पहले लोग कहा करते थे कि इंसानों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं डेट इज़ ऑल द सेम इन नेचर. बट ऐसा ऐसा ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे आप देखेंगे कि क्या IQ लेवल पे डिफरेंसेस आए, उनकी कलर्स पे डिफरेंसेस आए, उनकी जो सी है अराउंड द कल्चर जो से डिफरेंस हमने देखे. सो पहले आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल की राइजिंग थी, जहां पे स्टार्ट हुई थी मॉडर्न साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, देन इज कॉल्ड द देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सेकंड वन आ जाता है आप लोगों के पास चार्ल्स बेल. ये चार्ल्स बेल जो है, ये बेल मैग्नेट लॉ था एक, उसने चार्ल्स ने उस बेल एक कॉन्सेप्ट दिया था. आपको मैं इसमें बताती हूँ. जो बेल चार्ल्स है, इसने मॉडर्न टाइम डिस्कवर किया था. किस चीज़ का मॉडर्न टाइम? इसने कहा था जो हमारे सेंसरी और मोटर नर्व्स हैं. देखिए उस टाइम इन चीज़ों की इतनी अच्छी स्टूडेंट्स को समझ इसलिए नहीं आती थी. सेंसरी और मोटर नर्व्स जो हैं वो डिस्कवर हो रही थी, उनके कॉन्सेप्ट अराइज हो रहे थे. लेकिन आज आप बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आए होते हैं स्टूडेंट्स, या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो सा है ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ लिए होते हैं, नर्व्स पढ़ लिए होते हैं, नर्वस सिस्टम. तो उसमें हमें पता है एक सेंसरी होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं. उस टाइम सिर्फ 2 नर्व्स जो सी थी डिस्कवर हुई थी. सॉरी, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स. तो उसने कहा था ये जो नर्व्स हैं, ये एक्चुअली इनका काम होता है मैसेज का ट्रांसमिटेड करना फ्रॉम ब्रेन एंड फ्रॉम बॉडी. वो आपको आगे मैं बताती हूँ कौन सा नर्व्स है जो सी मैसेज कहाँ लेके जाती है. लेकिन ये जो टाइम पीरियड जो मैसेज कन्वे करने का जो रिएक्शन टाइम होता है, एक मॉडर्न टाइम, जितने टाइम में वो मैसेज को लेके जा रहे होते हैं, इसके बारे में जो डिस्कवर किया था वो चार्ल्स बेल ने किया था. बेल मैग्नेट लॉ क्या था? ये इस पर्सन ने एक लॉ प्रपोज किया था. उसने कहा था 2 टाइप ऑफ नर्व्स होते हैं. फर्स्ट इज द सेंसरी नर्व्स एंड सेकंड इज द मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? जो ऐसे रिसेप्टर्स जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रहे होते हैं, who are the carry impulse from the sensory receptor to the brain. जो मैसेज आपके रिसेप्टर से ब्रेन तक, मिसाल के तौर पे अगर आपका हॉट ऑब्जेक्ट पे हैंड लगता है तो हैंड से जो मैसेज आपके ब्रेन तक लेके जा रहा है, डेट इज सेंसरी नर्व्स लेके जा रही हैं. तो उसने कहा एक ये नर्व्स होती हैं सेंसरी जो आपका रिसेप्टर से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, एंड सेकंड इज अ मोटर नर्व्स जो आपके ब्रेन, अब आपका ब्रेन फौरन रिएक्ट करेगा कि ये चीज़ हॉट है, आपने हैंड को जो है पीछे की तरफ खींचना है, तो ब्रेन से मैसेज को उस दोबारा रिसेप्टर की तरफ या आपके मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ, ग्लैंड्स सिक्रीट होते हैं ना जब आपका रिएक्शन आता है, तो उस तरफ मैसेज को लेके जाना, डेट इज कंट्रोल बाय द मोटर नर्व्स. उसने कहा था 2 नर्व्स हैं और इनके काम बताए दोनों नर्व्स के. और चार्ल्स बेल का जो इंपॉर्टेंट काम है, इसने मॉडर्न टाइम बताया कि कितने टाइम में सेंसरी और मोटर नर्व्स काम करती हैं. सो नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यू जोन्स है जोन्स मुलर. मुलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने काम किया था. जोन्स मुलर ने कहा, इसने एक्सपेंड किया था बेल मॉर्गन के लॉ को ही, कि वो सेंसरी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं. इसने कहा कि एक स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज होती है जब आपके कोई भी रिसेप्टर्स रिएक्ट करता है. अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो हॉट ऑब्जेक्ट को हैंड लगा, आपके ब्रेन तक मैसेज चला गया, उसके रिजल्ट में उसने कहा एक स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज होगी जो आपके रिसेप्टर्स को बताएगी, जो ग्लैंड्स को रिलीज करेगी, डेट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक नर्व
مطلب کہ انرجی ہے، وہ اسپیسیفک نروس کی انرجی ہے، اس نے اس انرجی کی بات کی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ہرمن اینڈ ہیلمولٹز. یہ اس نے جو امپورٹنٹ کام کیا تھا، اس نے ہماری سائنس میں کہا تھا نروس کنڈکشن پہ کام کیا، سینسیشن پہ کام کیا، پرسیپشن، کلر ویژن اینڈ آڈیشنز. مطلب اس کا ایک چیز پہ کام نہیں ہے، بہت زیادہ چیزوں پہ اس نے کام کیا. نیکسٹ ہمارے پاس جو آتی ہے کنزرویشن آف دا انرجی. پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی. سائنس کے اسٹوڈنٹس بہت ہی اچھے سے اس لائن کو جانتے ہوں گے کہ انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے نہ ہی ختم کی جا سکتی ہے. ہاں، اس کو ایک فارم سے ہم دوسری فارم میں چینج ضرور کر سکتے ہیں. سو آلسو از دا کنسپٹ آف دا پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی. دا انرجی ود ان دا سسٹم از کانسٹنٹ، بالکل کانسٹنٹ ہے. therefore اسی لیے اسے نہ تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں نہ ہی سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک فارم سے دوسری فارم میں ٹرانسمیٹڈ کر سکتے ہیں. جیسے الیکٹریکل انرجی، اگر ہم ہائیڈرو پاور اسٹیشن سے الیکٹریکل انرجی بنا رہے ہیں تو ایک پانی سے بجلی کا بننا، انرجی کی ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہونا، بٹ اٹ ریمین کانسٹنٹ ان دا فارم آف دا کنزرویشن آف انرجی. سو اٹ دا کنسپٹ آف دا پرنسپل آف دا کنزرویشن آف انرجی. سو اسٹوڈینٹس، اگر یہ لیکچر لینتھی ہو جاتا ہے، سوری فار دیٹ کہ آپ کا یہ مین کنسپٹ ہے، اس میں امپورٹنٹ کوسچن آ جاتا ہے ہرمن اینڈ ہیلمولٹزم پہ، بیل مارگن لا پہ آتا ہے آپ کے پاس. آگے بھی میں بتا دیتی ہوں کون کون سی چیزوں پہ آپ کے امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آ جاتے ہیں. تو یہ کنزرویشن آف انرجی پہ میں نے اب تک شارٹ کوسچن نہیں دیکھا، لیکن آپ اس کا کنسپٹ یاد رکھیں کہ دیٹ از اے کانسٹنٹ فارم بٹ از چینج فرام دا ون فارم ٹو another فارم. تھوڑا سا مائنڈ میں آپ کے کنسپٹ ہوگا، اگر کوسچن آ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو انگلش میں بنا کے وہ فل کر سکتے ہیں. تھیوری آف پرسیپشن پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہرمن اینڈ ہیلمولٹزم کے یہ کنسپٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم جب سینسیشن کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ فرسٹ جو آپ کا سیمسٹر ہے اس میں سینسیشن پہ بہت لانگ کوسچن بنتا ہے، تو وہاں پہ کنسپٹ آپ کے کلیئر ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ کو میں نے اس چینل پہ سینسیشن پہ ایک لانگ کوسچن یا ایک ٹاپک جو کہ میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہاں سے آپ سینسیشن اور پرسیپشن کا کنسپٹ لیں. تو اب جب ہم چیزوں کو سینسیشن کر لیتے ہیں، سینسز کر لیتے ہیں، تو اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس بہت زیادہ مٹیریل جمع ہو جاتا ہے، ہمارے ایکسپیرینس بن جاتے ہیں. اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ جو مینٹل ایگزام کرتے ہو، مینٹلی اسے ڈیٹیکٹ کرتے ہو یا پریڈکٹ کرتے ہو، دیٹ از دا پرسیپشن. یہ تھیوری آف پرسیپشن کہتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تھیوری آف کلر ویژن کی، تو ینگ ہیلمولٹزم نے تھیوری آف کلر ویژن دی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ریٹینا میں ایک سسٹم ہے جو ہر کلر کو سیپریٹ جو ہے ڈیٹیکٹ کرتی ہے. اس نے کہا 3 بیسیکلی ہمارے پاس پرائمری کلر ہوتے ہیں جس سے مکس اپ ہونے سے باقی سب کلر بنتے ہیں. اس نے ریڈ، گرین اینڈ بلو جو ہے، اس نے کہا یہ ہمارے 3 بیسک کلر ہیں. اور اس نے ٹرائی کرومیٹیکل تھیوری بھی دی تھی کہ تینوں جو کلرز ہیں ان کی ویو لینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ہر ویو لینتھ کو ڈفرینٹ جو سے ریسیپٹرز ہیں وہ کمبائن فارم میں پرسیو کرتے ہیں. اگر تھیوری آف آڈیٹری پرسیپشن پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس نے کہا جس طرح کہ ایئر کے پاس جو سے ہیں ہر چیز کے ایک پرسیپشن کرنے کے لیے ریسیپٹرز ہوتے ہیں، لیکن ایئر از اے ڈفرنٹ تھنگ. اس میں صرف سینسری ریسیپٹر سنگل نہیں ہے، بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہے ریسیپٹرز کا. جس طرح کہ ہم نے دیکھا ویژول سسٹم میں 3 ٹائپس آف فائبرز ہوتی ہیں یا 3 ٹائپس آف نروز ہوتی ہیں، بٹ ہیئرز میں ایسا نہیں ہے. اور اس نے بتایا کہ ہمارے پاس جو وینس کا ہے اس میں 3 ٹائپس کے جو نروز ہوتے ہیں جو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک اپنی ویو لینتھ ہوتی ہے، اپنی ایک انرجی ہوتی ہے. بٹ آڈیٹری پرسیپشن میں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. اس میں 1000 آف دا نرو فائبرز ہوتی ہیں اور ہر کسی کے پاس ایک اپنی انرجی ہوتی ہے، اور وہ اس انرجی سے جو ہے آوازوں کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں. نیکسٹ آتا ہے ایڈورڈ ہیرنگ. ہیرنگ نے کیا کہا؟ اس نے بھی جیسے ہم نے پرسیپشن کی تھیوری دیکھی ہے، تھیوری آف کلر ویژنس دیکھی ہیں، تو اس نے کہا کہ جیسے کہ ہم نے 3 ہمارے پاس کلر پرسیپشن آئے تھے، کلر ریسیپٹر ہمارے پاس پرائمری 3 کلرز تھے. اس نے بھی کہا کہ ہر ریسیپٹرز کے پاس ایک اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کیٹابولک پروسیس کرے اور یا اینابولک پروسیس کرے. کیٹابولک اینڈ اینابولک از اے کیمیکلی پروسیس. سو ہیرنگ نے جو سا ہے بلکہ جیسا کہ پہلے
3 परसेप्शन के बता रहे थे, रिसेप्टर्स बता रहे थे कि 3 कलर्स होते हैं, बट एडवर्ड हिल ने नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स दिए, हर कलर्स के उसने अलग से रिसेप्टर दिए, उसने कहा 3 नहीं होते बल्कि नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स होते हैं। फिनोलॉजी आती है, ये ब्रेन का बम्प होती है, उसमें वो कहते हैं कि आपके दिमाग के अंदर एक स्कल जो है उसमें एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है जो डिटरमाइन करता है आपकी मेंटल फैसिलिटीज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट इज कॉल्ड द फिनोलॉजी। एंड पॉल ब्रोका आता है, ब्रोकल एरिया जिसे कहते हैं। जो ब्रोका है उसने फाइंड किया था लेफ्ट फोरेंटल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसका लेफ्ट साइड जो सी है, और वो भी फोरेंटल मतलब फ्रंट वाली जो लोब है उसके जो स्पेसिफिक है स्पीच प्रोटेक्शन के लिए, आपके बोलने की प्रोटेक्शन जो पार्ट कंट्रोल कर रहा है आपके ब्रेन के, उसे ब्रोकन एरिया कहते हैं। और उसको जो डिस्कवर किया था वो पाउल ब्रोका ने किया था। तो लेफ्ट फोरेंटल लोब जो सी कॉर्टेक्स साइड की है वो ब्रोकल एरिया है, और किस काम के लिए है, ये स्पीच प्रोटेक्शन के लिए है। सेम इसी तरह एक और पर्सन आया, कार्ल व्रिंकसन आया। व्रिंकल ने क्या किया, इसने भी जो है लेफ्ट साइड जो सी है टेम्पोरियल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स, उसने लेफ्ट फोरेंटल पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स की थी, इसने लेफ्ट टेम्पोरियल लोब ऑफ द कॉर्टेक्स एसोसिएट की, और उसने जिसने कहा था स्पीच प्रोटेक्शन के लिए, इसने कहा स्पीच कॉम्प्रीहेंशन के लिए, कि स्पीच को आपने कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है। ये एक दूसरे के मतलब के ऑपोजिट साइड्स पे है, कॉर्टेक्स एरिया ही है आपके ब्रेन का, लेकिन एक ने लेफ्ट फोरेंटल पार्ट लिया और एक ने लेफ्ट जो सा है टेम्पोरियल लोब लिया, टेम्पोरियल जो आपके एयर वाली साइड पे लोब होता है वो वाला लिया। तो जो सा आपका ब्रोकल एरिया है वो अगर आ जाता है कि ब्रोकल एरिया क्या है, इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच प्रोटेक्शन, बोलना उसकी प्रोटेक्शन करना, एंड व्रिंकल एरिया जो स्पीच की कॉम्प्रीहेंशन करता है। हमारे पास नेक्स्ट 3 आ जाते हैं, गेस्ट्री फ्रिच है, एडवर्ड ह्यूस्टन है और डेविड है। इन तीनों का सिमिलर काम था। फर्स्टली तो इनके 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है। फर्स्ट इन्होंने कहा कि कॉर्टेक्स जो सा है इनसेंसिटिव नहीं है, ये प्रीवियस अज्यूम किया जाता है। और सेकेंडली इसने कहा जब भी कोई स्पेसिफिक सर्टेन एरिया में कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करता है तो आपका जो मसल्स मूवमेंट है वो एलिसिलेट होती है आपकी अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी के। और मेजरली अगर इनका काम तीनों में से किसी पूछते हैं तो इन्होंने मोटर कॉर्टेक्स पे काम किया कि हमारे ब्रेन की जो उनसे मैसेज को वापस लेके आ रही होती है ब्रेन से, मोटर एरिया, मोटर जो उनसे नर्व्स है उस पे बेसिकली इन तीनों ने काम किया। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की राइजनिंग हो चुकी थी उस टाइम। तो फर्स्टली जो उनसा पर्सन जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के आप इस गैली के फाउंडर है वो है वेबर। वेबर, एर्नेस्ट वेबर इसका फुल नेम है। एर्नेस्ट वेबर जोन सा है इसने थ्रेशोल्ड पॉइंट, जस्ट नोटिफिकेबल डिफरेंस और हमारे पास जो से आते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड, इन चीज़ों पे काम किया। ऐसे रिलेशनशिप बताया हमें कि किस तरह स्टिमुलस एंड सेंसेशन में रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि वेबर लॉ क्या है। वेबर लॉ उसने कहा जस्ट नोटिफिकेबल डिफरेंस है जो किसी भी 2 स्टिमुलस के दरमियान में होता है। 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड वो होता है कि आपने कोई चीज परसीव की, उस पॉइंट और ना करने के पॉइंट के दरमियान जो पॉइंट आता है दैट इज द 2 पॉइंट। जस्ट नोटिफिकेबल डिफरेंस के आपके दोनों चीजों के दरमियान वो छोटे से छोटा डिफरेंस जिसमें आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए दैट इज द जस्ट नोटिफिकेबल डिफरेंस। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो होती है आपकी जिसमें स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द स्टिमुलेट, जिसमें वो स्मॉलेस्ट लेवल जिस पे जाके आप कहते हैं कि मैंने ऑर्गेनिज्म को या अपने स्टिमुलस को जो डिटेक्ट कर लिया दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड हमारे पास आती है वो अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जिसमें हम बिफोर द चेंजिंग ऑफ द डिफरेंस इन द स्टिमुलस, कि एक चीज के चेंज होने से पहले का जो टाइम होता है बिल्कुल थोड़ा सा ही जिसका जस्ट नोटिफिकेबल डिफरेंस होता है, इस तरह आपने जस्ट नोटिफिकेबल डिफरेंस को और थ्रेशोल्ड को डिटेक्ट करने के दरमियान का जो गैप होता है वो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएट थ्रेशोल्ड। सो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको ये इसमें कोई भी डिफिकल्टीज आती हैं या कोई चीज नहीं समझ आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे
کمنٹ کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں, اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو گیا یا نہیں. ایٹ لیسٹ مجھے اوکے ضرور کریں تاکہ مجھے بھی کانفیڈنس ہو کہ اب میرے اسٹوڈنٹس کو جو ہے چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے, کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہو رہے ہیں. سو اسٹوڈنٹس مسٹ بی لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو, اینڈ if you new in this channel so must be subscribe this channel. So Allah Hafiz.